महत्त्वाचं योगकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलाइन्स। गोयात जावचो ना प्रादेशिक आराखडो जातल्यो झोनिंग येवजण्यो गोय सरकार एससी कडेन वचचे ना सांगले विश्वजीत राणेन। नावेली मडगाव महामार्गार दोन दुचाकींमदी जालो अपघात, अपघातात जाल्या किरकोळ दुखापत। राज्यात उष्ण आणि दमट परिस्थिती उरतली तिगून तापमानात जावचो ना व्हड बदल, हवामान खात्याचो आयताराक येल्लो अलर्ट। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोयात प्रादेशिक आराखडो जावचो ना झोनिंग येवजण्यो तयार जातल्यो। टीसीपी विषयी उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याविषयी मुख्यमंत्री आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्षाकडे चर्चा झाली। निवाड्याचेर हांव समाधानी आसा, नगद नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। गोयचे टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी टीसीपी कायद्याच्या कलम 17(2) विशीं उच्च न्यायालयाच्या निर्णया आड राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयांत अपील करचे ना अशें जाहीर केला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांचे कडेन सविस्तर चर्चा करून हो निर्णय घेतलो। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीसीपी कायद्याच्या कलम 17(2) संबंधीचे नेम आणि मार्गदर्शन तत्वां कडेन सरकार फेरबदल करतले अशें टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो विचार करून ताचो अर्थ लावपा खातीर कायद्यांत गरजेच्यो सुदारणा करपा खातीर टीसीपी मंडळाची बसका आपयल्या। I am very happy overall with the judgment of the High Court, and as a Minister for Town Planning, I am very happy with the overall understanding कित्याक काय गोष्टी आमकां शिकपाक बी गावता। दुसरी गोष्ट म्हणजे कित्याक की 17(2) जे लोक आणि जे NGOs म्हणटाले की unconstitutional 17(2) that has been upheld by the High Court, and it has been upheld by the High Court, and the people who are calling it unconstitutional have nothing else to say because they call it their victory or whatever it is. For me, it is a process of learning. As far as the 17(2) is concerned, that has been upheld by the court. What the court has read down is the bylaws and the rules of the 17(2). And काय हरकत ना, कारण 17(2) चे जे bylaws and rules हांवें सदां सांगल्या गोंयकार आनी गोंयचे लोक आनी जे कोण गोंयांत येता इन्व्हेस्टमेंट करपाक त्याच बरोबर त्यांचे कितें तरी कितें जे आसता ते सांबाळपाचें काम सरकार करता, कायद्या प्रमाणे करता। आमी जे कितें केलां, आमी जे कितें करता आयज सरकार म्हणून मुख्यमंत्री बरोबर आतांच ते बिझी आशिल्ले, आयज मिटींग बी घेवन डिटेल डिस्कशन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी श्री दामू नायक आमचे पार्टीचे अध्यक्ष, कारण हे पार्टी रिलेटेड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू द गव्हर्नमेंट फंक्शनिंग। 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड, बाकी सगळे जे रूल्स रेग्युलेशन बायलॉज जे कितें नवे तरेचे रूल रेग्युलेशन येवन ते नोटिफाय करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो। त्याच बरोबर सुप्रीम कोर्टाचो हांवें जे कितें उल्लेख केल्ले तो वेगळो विशय, पण गोवा फाउंडेशनाक खुशी आसूंक जाय की बाबा ते खुश हा जाल्यार ते सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरज ना म्हणून त्यांनी मिडियाक सांगपाची गरज हा। आमी खुश हा 17(2) चे आमकां वेगळ्या तरेचे इंटरप्रिटेशन जे कोर्टान दिल्या त्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। गोंयकार आनी गोंयचे लोकांचे 200, 400, 500, 600 स्क्वेअर मिटराची जमिनी बी आशिल्ल्यो जे वेगळ्या तरेन रिजनल प्लॅनान तेका वेगळ्या तरेचे झोनिंग करून ते दवरलेले, आनी ते रॅशनलायझेशनच्या नांवान ते वेगळ्या तरेचे एक कितें तरी जाल्ले रिजनल प्लॅनान म्हणून आमी 17(2) हाडलेले हे करेक्शन करपाक। पूण कोर्टान जे कितें आपले इंटरप्रिटेशन दिल्ले आसा ते इंटरप्रिटेशन आमी वी वील ऑनर इट, and we will also have a detailed discussion in the board, and मागीर कितें गरज पडल्यार आमी करतले। पण त्याच बरोबर आमी कोर्टाचे निर्णय आनी त्यांनी जे अपहोल्ड केला 17(2), आनी म्हाका एकदम खुशी जाता तुमकां सांगपाक की त्यांनी 39A ची स्तुती केल्ली आसा त्याच जजमेंटान। एकदम बरी गोष्ट, कारण स्टेट बरे कायदे हाडटा म्हणून ते सिद्ध जाल्ले आसा। आपाचो आमदार वेन्झी विएगशान टीसीपी ऍक्ट आणि गोंयकारांच्या टॅक्सांच्या पैशांचेर कितें उलयला ते आयकात। आमी जे हावजां मागताले, ते हावजां दिवं ना, पूण हायकोर्टान आज ते मान्य केले। व्हडली हावजां हे आज अप्रूव्ह जाले, आणि आज अप्रूव्ह जावन आज हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्या ती सगळ्यांक चोयल्ली आहा। पूण आता जी गोष्ट मुखार येता, जेन्ना हायकोर्ट हॅज गिवन सच अ ऑर्डर इन फेवर, जाल्यार वाय शूड द गव्हर्नमेंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चॅलेंज? कोणा पासत जितल्यो कन्वर्जना जमीन गायल्ल्यो आहाय 17(2) अंडर, हू आर द बेनिफिशरीज? कोण आहा?
वर्मा, शर्मा, रेड्डी हे सगळी नाव घेतलेली आम्ही पहिले व्हडलो बोर्ड जालो. बट हू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस? मेजर बेनिफिशरीज आर ऑल द पीपल फ्रॉम आउटसाइड गोवा हू आर कमिंग हियर टू इन्वेस्ट. शुड गोवन मनी गोंयकारांगे टॅक्सा पयशे जे आहे बीजेपी सरकारान सुप्रीम कोर्टाक घालचे काय ना, हे आता आज क्वेश्चन मार्क. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. मडगाव नावेली दुचाकीमध्ये अपघात जालो. किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान तांचेर उपचार चालू आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता आमी नावेली आसात आनी हो नॅशनल हायवे 17 आसात आनी हो नॅशनल हायवे 70 मडगांव साकून कारवार गेला वाया नावेली साकून कुंकळे ह्या वटेन गेले कडेन आसा. आनी हांगा ह्या रस्त्याचेर नावेली हांगा एवरीडे एक्सिडेंट जातात आनी एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हे जे मदींच तेणी ओपन करून दवरला की ताके वॉल्त मारून लोकांक वचपाक ही खंय तरी धोक्याची जाले कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना हांगा वॉल्त मारतात त्या टायमार हांगा कोणी सायड लायट मारना या हात सुद्दां दाखयना आनी हेजे खातीर एक्सिडेंट जाता. आज असो एक्सिडेंट जाला आनी दोग जाण बायकवाले हांगा पडले कडेन आसात आनीक दोगांय इंजर्ड जाले कडेन आसा. एक तितून भितर लेडीज आसा, दोगांय घोव बायलां जीं ह्या रस्त्यान नावेली वताले थंय अकस्मात एकट्यान वॉल्त मारतरे त्या फाटले गाडयेन बायकान मुखाले बायकवाल्याक धक्को दिलो आनीक पडले कडेन आसा आनी दोग जाण घोव बायले इंजर्ड जाले कडेन आसा. हांगा खंय तरी हे जे मदीं ओपन दवरले कडेन आसा ते एक तरी बंद करचे म्हूण लोक मागतात. कित्याक अशें करून एक्सिडेंट जाता आनी हो एकूच खूब एक्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसात आनीक हो एक्सिडेंट जातकीर खूब त्रास जाता लोकांक आनी ट्रॅफिकूय जाम जावन उरता. क्रॉसिंग करताना स्टेट येयले पळय ओवरटेक करनासतना गाडी भितर गेली आनी हांगा एक्सिडेंट जालो. एक्चुली हांगा एक क्रॉस आहा पळय वेरी डेंजर आहा. मेन म्हटल्यार हांगा रमलर तरी घालपाक जाय ना जाल्यार ही बंद करपाक जाय. कित्याक हांगा खूब कडेन गॅप दवरलेले आहा ते जावपाक जायना. कित्याक कोणाक कळना. आतां त्या भुरग्याक आनी ताका बायलेक कितें मार लागला आनी ताका हॉस्पिटलान आयला. म्हणजे हांगा ही अदी सभ्य दवरून त्रास जाल्या. हय ही सारकी म्हटल्यार प्रॉब्लम सारको. हय. ही असले समज सभ्य दवरता न्ही जाल्यार ताका कंपल्सरी स्पीड ब्रेकर तरी आसपाक जाय दोनूय सायडींतल्यान. एक गाडी बाबा स्लो जावपाक तशें तरी. हय ना जाल्यार एक्सिडेंट जायत रावताले. जायत रावतले. कितें सांग आतां बारीक जाला आनी पळोवंक शकता. कितें सांग हे डायरेक्ट येता पळय ह्यो डायरेक्ट गाडी बंद जाता. ते प्रॉब्लम जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उष्णतायेची लार गोंयांत चालू आसा. मार्चान आमकां भायर रावपाक परिस्थिती ना आनी एप्रिलाक भुरग्यांची इश्कोलां सुरू केल्ल्यान एनईपीचो खर विरोध आप फुडाऱ्यांनी केला. गोंयच्या लोकांकडेन सरकारान खेळ चलयला अशें म्हणत सरकाराक आपान धारेर धरले. भ्रष्टाचार करप आनी गोंय काबार करपाचो सरकाराचो मुखेल हेत आशिल्ल्याची टिका तांणी ह्या वेळार केली. तुमची भुरगीं एसी स्कुलान वता आसात. आज गोंयच्या सरकारी शाळांची किंवा जे एडेड स्कूल आसा थंय एअर कंडिशन ना आनी एप्रील म्हयनो हो सगळ्यांक कडक म्हयनो आसता. सगळ्यांक कडक वत, सगळ्यांक कडक गरमी. आमकां परिस्थिती ना भायर उबें रावपाचें. आज मार्चान सो एप्रिलान कितें परिस्थिती जातली ती पळया. अशें आसतना हाय हँडेडली विदाउट फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करता वता. नाव इफ यू हॅव सीन दे पूट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. एनईपी इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केला पूण ताचें पब्लिकेशन ताणें करूं नाशिल्लें. कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन्स फ्रॉम द पीपल एंड दोज हॅविंग स्टेक होल्डर्स. आतां केलां तेय बी केन्ना जेन्ना एंटायर पेरंट्स लेड बाय सेसील in a non-political moment went on to schools and asked PTAs, teachers and all the stakeholders की तुमकां खरीच ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 1 तारखेक स्कूल ओपन करपाक जाय काय म्हणून. आनी जेन्ना 30 ते 50,000 टिचर्सांनी स्टुडंट्सांनी तांच्या पेरंट्सांनी बरोवन दिलें की ना हें रॉंग चल्लां म्हणून आनी त्या बाबतींत ते कोर्टान हायकोर्टान गेले. त्या वेळार आज ते येता भायर सरता आनी सांगता नाव वील पब्लिश फॉर ऑब्जेक्शन. सो दीस इज हाव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज वर्किंग. कायद्याचे ज्या ज्या जाग्यार जोडूंक मेळटा पळय त्या त्या जाग्यार वेगवेगळ्या गोश्टी करून पण ज्या जाग्यार खरोच कायदो जर वापरपाक जाय म्हणजे खऱ्या कायद्या प्रमाणे जर कितें करपाक जाय जाल्यार सरकार तें करना अशें आमकां दिसूंक लागलां. गव्हर्मेंट इज प्लेयींग वीथ पीपल ऑफ गोवा. मागीर ते जॉब स्कॅम आसूं, मागीर ते DCP कन्वर्जना आसूं, मागीर ते हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, मागीर ते एज्युकेशन आसूं, जे बेसीक जे लोकां खातीर गरजेच्यो वस्तू आसा त्या वस्तूंचेर आज सरकार खंय ना खंय तरी निग्लेक्ट करता. मडकयकरान जे एलिगेशन केलां ताजें तांकां उत्तर दिवपाक जालें ना म्हणून अरुण सिंगाक तांणी हाडिल्लो. सो
आज सगळ्या गोंयकारां समोर म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें चित्र सामकें क्लियर आसा. कितले चीफ मिनिस्टर जावं कितले चीफ मिनिस्टर जावपी सुपर CM जावं सगळ्याचो हेतू एकूच ह्या सरकारान राव आनी तो म्हळ्यार भ्रश्टाचार करपाचो आनी गोंय काबार करपाचो. As much as Vishwajit Rane thinks that he can threaten one or two media houses or threaten one or two national newspapers, get the articles to be removed from online, the truth of the matter is that he has sold properties and he has sold and converted properties, converted and sold, whatever he has done. Personally he has done this, and this is coming out in the national news today, and as much as he tries to cover it and as much as he tries to drown the noise of this issue will keep coming up because you cannot hide from the truth. So hats off to the national media for taking it today, and every Goan should realize that this is a national shame. आमका ह्या मनशान लॉज हाडलेली आसा, आख्ख्या गोंयकारांनी जाणून घेवपाची गरज आहा की ह्या मनशान कितें केलां ते आमकां लॉज घेवपाचे म्हणून हे आख्खे न्यूज मिडियान आयज चल्ल्या. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. सरकार अंत्योदयाची भाषणां दिता पूण खरेच राज्यात निमण्या घटकां मेरेन विकासाचो हो मंत्र भरसला वय. चोपडेच्या कुर्बान वाड्यावयले ST लोक ह्या आधुनिक युगात वनवास काडटाना दिश्टी पडटात. थळाव्यांक रस्ते, पारंपारीक मसनभूंय आनी शौचालयाच्या समस्येन रेवाडो घातिल्ल्यान लोक तिडकल्यात. जो मेरेन ह्या वाठारांतले प्रश्न तडीक लागना हांगा कसलेच प्रकल्प येवपाक दिवचे ना. आमदार जीत आरोलकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. चोपडे आसात आनी हांगासर ह्या वाड्याचेर आमचे मेजर इश्यू कितलीशींच वर्सां तेजे मसुंडेचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायनासलो आनी खंयचे तरी म्हणजे इन्व्हेस्टरान घेतला प्रॉपर्टी ती आनी खंय तरी सॉयल टेस्टिंग बीन चालू आहा तेका लागून तेंच्यांनी डिगींग करून म्हणजे मिशीन घालून म्हणजे ते सॉयल टेस्टिंग केलें आनी ते आतां एक्झॅक्टली नकळो तेजे सकयल्या बांयक सगळें खदू उदीक गेल्या म्हणून इश्यू जाल्लो म्हणून सगळ्या वाडेकारांनी म्हाका आयज हांगासर आपयलो. हांवेंय पळयलां की उदीक सगळें खदूळ जाल्ल्या. मंडे WRD हांगा आपयला उदकाचें टेस्टिंग जातलें, 5 दिसांनी रिपोर्ट मेळटलो उदीक कित्याक खदूळ येयला ते वयर टेस्टिंगे खातीर येयला वा आनी कित्याक ते 5 दिसांनी आमकां तो रिपोर्ट गावतलो. वेरेज तेंचो मेजर इश्यू जो आहा तो वाडेकारांचो तो टॉयलेट आनी क्रिमेटोरियमाचो स्मशानभूमी तेंची आहा ती तेंच्या सांगण्या प्रमाणे खंयच्या तरी इन्व्हेस्टरान भायल्या इन्व्हेस्टरान एंटायर प्रॉपर्टी घेतले आनी तेंकां क्रिमेटोरियम दिना ते म्हणजे स्मशानभूमी म्हणटात ते ना म्हणटात. आनी आमी आतां भोंवन पळयले जाल्यार कंपाऊंड वॉल घातला सगळो आनी एका सायडीक एक कॉर्नर तेंकां टॉयलेटीक दिला पूण तेंकां वयर वयतलो जाल्यार रस्तो ना. आनी रोडाचो इश्यू आहा, क्रिमेटोरियम आनी टॉयलेटीचो इश्यू तो आयज तेंच्यांनी डिस्कस केला. सगळी ज्येश्ठ महिला हांगासर ह्या वाड्यावयली आसात तेंच्यांनी सांगल्यात. हांगासलो सरपंच ह्याच वाड्यावयलो पंच आनी चोपडे गांवचो सरपंच हेमंत बाबा आमच्या वांगडा आसात आनी हांगासर आमी जे डिस्कशन केला त्या प्रमाणे एकूच हांव क्लियरली एक मेसेज दिवंक सोदता जो पर्यंत ह्या वाड्याचेर चोपडे हांगासर जर तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत कोणूच हांगा कांयच वयर करूंक आमी दिवचे ना आनी आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसतले. सो जे कितें करूंक सोदतात वयर ते पयलीं म्हाका खबर आहा ते सगळे परमिशन्स घेतले आनी कितें घेतले पूण परमिशनां घेवन काम स्टार्ट जालें म्हणून जायना. आमचे स्थानीक प्रायोरिटी स्थानिकांचे इम्पॉर्टन्स इतली वर्सां पारंपारीक पिढ्यान पिढी हांगासर रावतात तेंचो जो पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत हांगा कोणूच काय करूंक पावचे ना. आनी जर तेंच्यांनी जर फोर्सफुली सुद्दां करूंक गेले जाल्यार हांव पर्सनली हांगासर हजीर आसतलो तेंच्या वांगडा आनी कांयच करूंक दिवपाक ना. सर म्हणटा 3 मिटर 6 मिटर रोड दिवया म्हणून सांगता ते मेरेन आतां कितें आसा कोणाक नाका जाल्यार आतां सांगा रोड टॉयलेट आतां सांगा फाटल्यान उलोव नाका ते म्हाका रोड जो हेका जाता ते आतांच उल्या पळय शेखरा मेरेन तो श्यामाला फुडल्यान रोड वयतलो सर 3 न्हू 6 मिटर घेवन दिता हांगा आतां उल्या सांगा आनी कितें सांगा मरे टॉयलेट सर ती जागा टॉयलेट न्हू टॉयलेट तुजें ते जागा सोडला सगळ्यांक आमी हें करून आसता की सर आतां टॉयलेट बांदले रोड नाका टॉयलेट हे फोडपाक बीन ते तो कितें म्हणटा टॉयलेट बांदता तुमी मागीर खंय वडा म्हणटा तो म्हणटा रेट म्हणटा 40% रेट चलता म्हणटा हांगा ह्यो घेतला 50 कोरडां सांगता 40-50 ते सोडटे मागीर पळय 3 मिटींग जाल्या पळय सर म्हणटा 3 मिटींग जाल्या एक सराक सांगना तुमी व्हडली मिस्टेक आमी केल्या ही व्हडली मिस्टेक हां 3 मिटींग फायनल जाले न्हू सर कांयच करूं शकनासलो उडाक सर सारकें न्हू सर कांयच करूं शकना तरी तुमकां सांगता सराक सांगा सर तुमी वगिता
2017 सान आमचो डिमांड आहा की आमची मशानभूमी टॉयलेटी दोनूय व्हाळ आमचे रस्तो ते 5 मिशन विशय आमी तेजेर मांडले आनी तो आमचो डिमांड ठाम आसतलो आनी जो मेरेन ते जायना भाई वांगडा आसतलो म्हाज्या वांगडा आसतलो हेच्या पयलीं सांगला 2017 सान आमचें आंदोलन चालू आहा जेन्ना हांव इलेक्ट जालो म्हाजे पयली मिटींग हांवें सांगला खुदच्या तेजेर हांव सायन करतना वाड्याक सांगल्या शिवाय खुदच्या डेब्युटीचेर ते कितेंय जावं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं तो दुरीक बांदून कितेंय जावं आनी भाईकूय क्लियर केला हांव खुद सायन करतलो वाड्याक सांगल्या शिवाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात शिगम्याचो वारो घोळपाक लागला. शेनवारा फोंड्याचो शिगमो व्हडा उमेदीन जालो. राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या पंगडांनी आपआपली रोमटां आनी चित्रां सादर केली. पळोवया फोंड्याचे कांय चित्रखिणां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगावकर आणि वैष्णवी साळगावकर. बोडगेश्वर गिरी म्हापसा क्लबान दुसरी ऑल गोवा पंचायत अँड म्युनिसिपॅलिटी लेव्हल हेवी बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटात जैतिवंत थारलो. केवी स्ट्रायकर्स ऑफ मोर्जिन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. केवी स्ट्रायकर्स ऑफ मोर्जिन सेकंड ऑल गोवा पंचायत अँड म्युनिसिपॅलिटी लेव्हल हेवी बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाचे आयोजन केले. बोडगेश्वर गिरी म्हापसान या टुर्नामेंटान जैत मेळिल्ले.
रॉयल वॉरियर्स काणकोणाक हार खावची पडली. भुरग्यांनी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो सेकंड ऑल गोवा पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवल. लास्ट इयरूय आमचो टुर्नामेंट जाल्लो, पूण आमी ह्या फावटी मातसो बरो अपग्रेड केल्लो आसा. तेज्या फुडल्या वर्सा परत आमचो बरो जातलो. 32 टिम्सांनी पार्टिसिपेट केल्ले, बऱ्या पैकी सगळे खेळिल्ले आसा. देवाच्या कृपेन बऱ्या भशेन आमचो टुर्नामेंट सामको घडोवन आयिल्लो आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात उष्ण आणि दमट परिस्थिती तिगून उरतली. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. हवामान विभागान आयताराक येल्लो अलर्ट दिला. फुडल्या सप्तकात नितळ मळब आणि सुक्या हवामानाचो अदमास आसा. दनपाराक खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. जाल्यार सांजे धुके पडटले, पूण उष्णतायेंतल्यान सुटका जावची ना. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. उष्ण आणि दमट हवामान आयताराक येल्लो अलर्ट. नितळ मळब आणि सुक्या हवामानाचो अदमास. दनपाराक खर उष्णताय. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.